Okay, luto na to. Transfer na natin yan. Susupay na tayo. Veggie ang ating susupay. Ngayon, ito yung pinagamitan natin. Hindi na natin hugasan yan. Lalagyan na natin ng butter. Lalagay na natin yung ating garlic. Yan. Yan. Tapos, yan. Lalagay na natin dyan. Okay, yung onion. Lagay na natin yung carrots. Yung celery. Yan. Lagay na natin onion leek tsaka yung celery. Dahon ng celery. Lagay na natin yung bean sprout. Saglit lang naman maluto ito. Baga half cook natin yan. Titikman natin to kung okay na. Tsaka tayo mag-add ng salt and pepper. 1 teaspoon na paminta, durog, tsaka salt. Yan, okay na to. Patayin na natin yung apoy. Swak na lasa na to. You know? Half cook lang yan, half cook. Okay na yan. Yan, platings na tayo. Lagay na natin dyan. Yan, ito na yung ating lapu-lapu. Platings na natin yan. You know, sobra-sobra. Yan, syempre yung ating bean sprout, veggie. Yan o. Half cook lang yan mga kalame. Sarap. Oyster sauce ang ating pinampalasa dyan. Yummy. Ganda ng color niya. Okay na yan. Then, yung ating banana. Side natin yung ating banana. Yun. Beautiful. Ayan, mga kalame. Ito na. Ayan, oh. Fried lapu-lapu with veggie bean sprout. Ayan. Kainan na to, mga kalame. Tikman na natin yan. Lame, masiramon. Ayan.